guys. Mag-hi guys kayo. Parang Oy. parati na lang hi guys. Hi guys, welcome back to my channel. For today's video po, magwo-walking po kami to... Saan tayo? Welcome back to our channel. Are we going to the stream? Yes guys, pupunta po kami sa stream. Stream yung ano. Guys. Guys. Ayun guys. Ayun ang mga kasama ko guys. Kasi sabi nung may-ari dito, may stream po daw dito sa baba no campsite. So we're going to check it out. May chickens din daw. Excited naman yung mga kasama ko tumingin ng chicken. And ito po yung place guys. As you can see, it's really good. It's really napaka-nice because malayo siya sa city. Malayo sa city. Wala pong signal dito. Promise. Walang signal. So, social media detox. Papakita ko sa inyo may yung ano, yung pupunta namin. Talagin ko sila muna guys, mag-hi guys na sila sa inyo. Hi guys! Hi guys. Mag-hi guys kayo. Parang Oy. parati na lang hi guys. Hi mga kapat. Saan daw? Hi guys kasi guys. Hi guys. Okay, sabihin natin na kayo nila guys, okay? So, Ito si Riri guys. mag-start na kami ng journey guys. Meet Riri. Ito pala si Riri guys. Hindi siya si Rihanna ha, pero si Riri siya. Yan po yung ano namin guys. Yung service namin. Yan po yung service namin guys. Mga binili namin yan siya just for this ano guys, for this trip. Mga 20,000 pounds lang naman. Oo. It's maliit na bagay guys. Ayun, sana tayo. And lalakad kami guys. Papunta, ewan ko. Saan ba? Ay, is another caravan man to. Baka dito, baka mag-under the bakod tayo. Yan. Over the bakod, under the bakod guys. Hindi mo pala ito pwede pang matanda guys. Kung mawala kami guys, hanapin nyo na lang kami. Ayan. So, saan ba talaga tayo pupunta? Lisod na kayo ni isa. Guys, pwede si Riri dito guys. Guys, comment down below guys kung anong gusto nyo gawin namin ngayon. Sure. Comment down below. Ano, live? Live? I think so. Ambot, ikaw magod ang kastorya ni Kuya. Sige ka, imong tama ba ni? Baka ano yan dyan? Uy, maligid man. Pasaka ano. So guys, kung ano man guys, kung ano man mangyari sa mag-rolly-poly man kami dito, at least may ano kami, may audience. Undin din, promise. Diretso pa. What's undin? Ocean, magod si Undin sa iniduro. Naasa undin. Kung wala mong daan, Uy, serious? baka winala tayo ni Lolo. Uy, baka makabin in the woods tayo nito. Huyog naman. Makabin in the woods tayo nito guys. Guys, baka ma-wrong Guys, turn. maligid man tayo. Wala ka po tergis. Yan, vlog pa mo. Vlog pa Parang mo guys. metal, ano to? Metal plant. Ano naman to? May mga plants guys na may tunok. Vlog pa mo. Vlog pa mo. So maghinahinay tayo dito guys. Guys, maghinahinay kayo dyan guys. May mga tunok yung plants guys. Nakakasira ng... Wait, hinahinay tayo. Ayan. Bawal tanga dito guys. Hiking talaga to guys. Uy, nakakatakot.
Uy, ngit-ngit naman, be. Niloloko dala sa nawagod ni siya light good actually. So guys, nakaka-scary guys kasi medyo madilim na. Tapos, aray po taragis. Ayaw lagi sige vlog. Pinapakita ko kasi kinagahay guys ang ang way. Ayan. Dali na guys. Medyo steep yung daan papunta somewhere. So we'll see. Ayan. Pero okay pa naman. Sa ngalan ng guys, ng stream pupuntahan namin. Kita na dito. So we should be slow down here. Asa man guding, ano maabot man diri ang mga chicken? We should slow down here guys because it's kinda slidey. Yes. Very slidey guys. Ayan oh. My God. Ano maabot man diri ang mga chicken? Yung daan guys, papakita ko sa inyo. Aray ko. Ay, mani. Asan ang chicken ni Jay? Where's the chicken? Madulas ah. Uy, It's yan very- ang stream? Yan na siya. Low tide kasi. Madulas ah. Uy, pwede. Ayaw na sige vlog sa. Vlog gapo na guys. Madulas ah. May mga molds dyan. Nagugunit the friend. Guys. Vlog pa ba? Guys, matuwang ang slab of wood, guys. Matuwang siya, guys. Hindi pwede dito yung mataba. Signal diri. Lost in the forest guys. We're lost. I think we're lost guys. Try. But we can hear people screaming. Char, screaming. We can hear them. So beautiful. Very nice place. Ay, taas sa taas oh. Uy, naasa nuno. Ang sabi ko. Tabi-tabi po. Nuno. It's nice. Kaya pa friend. Sakit sa tiil, friend. Alright guys. Ay, pwede ba ng bonfire dito oh? Group picture naman. Huwag lang yung mukha mo. There's another bonfire here guys. Look. Strangers. Pali-pali mo na yung drone. What can you say? Holiday? Holiday. A few moments later. So guys, we reached the top na guys. Not top, but somewhere we can have a view sa mini forest na dinaanan namin. So, and we're flying the drone. And Jake is doing the drone. And Karina is doing her vlog as well. Ganito. Para sa vlog. Ewan ko. Ito? It's for my vlog guys, so better watch out sa ano ni Karina na edit. So if you want to subscribe Karina, Subscribe. here's her channel, YouTube channel. Wala magod ko YouTube Ito guys. channel. Sige na lagod mema boy, ikaw ba? So ayan guys, ayan drone. Kailan lang yan? Nice blue skies. May Friend, langaw. up ni mo ani. Ha? Na may DJI Go. Yan. DJI Fly.
Okay guys, pabalik na po kami sa caravan. Sige, hi guys. Mag-hi guys ka naman, pabalik na ng caravan. Pwede ba ka mo ingon o pabalik na po kami ng caravan. Mag-hi guys lang good tayo. Kaya kung na may kainang na kuan si Aye. Dili mag-good ka, continuous mag-good na imong vlog. Di isa ra ka mag-hi guys sa imo lang intro. Gusto na mag-hi guys pero Tapos dili ka mag-guys lang ka guys. Dili ka mag-hi guys lang go. Mag-hi guys lang go. Guys, nag-debate kami guys, wait lang. Wala, nasa Pegasus. Pegasus. Chickens! Sabi ko sa'yo, horses, oh. Dalawa sila. Brown yung horses isa. mo. May Nakipag-debate ba ako sa iyo? horses pala dito. Ayan, ayan yung horses. Paano magtawag ng horse? Paano magtawag ng horse, guys? Malay ko. Ay, bantam ang horse. Oh, gamay ang horse, bantam. Wala siya sa horse Group guards. picture, Bantam ang horse. Sana yung horses? Bantam ang horse. Gamay kayo siya, guys. Pegasus. Pegasus nga. Sabi ko kanina Kaya Pegasus. sila makain kasi Pegasus lumilipad yan. Mga manananggal. Maybe later tonight, lilipad na yan sila. Lilipad na sila, oh. Ayun ang chickens, oh. Malaki naman yan. Tayo ng chicken. Oo, nakain nun. Marka na. Uy, nakatamak pagta. Sino may charger? We're back na sa caravan. It was a really good walk. Maganda yung place. Masyadong nature-y. Pababa, akyat. It was a bit of trek, but it was nice. Okay, I'll see you in the next video. Thank you for watching. Wait lang. Hindi ka pa like, subscribe, and share. Thank you.